Bonjour, aujourd'hui on va voir suite arithmétique متتالية حسابية. Je vais commencer à expliquer en français puis j'expliquerai en arabe. Définition. On dit que la suite n appartenant à i est une suite arithmétique si et seulement si un plus 1 est égal à un plus r. Pour tout n appartenant à i. Le nombre r s'appelle la raison de la suite n appartenant à i. Donc, dit d'une autre façon, un est une suite arithmétique, n appartenant à i, équivalent à il existe r appartenant à r, quel que soit n appartenant à i, tel que un plus 1 moins un est égal à r. Donc, pour parler d'une suite arithmétique, il faut avoir la différence entre deux termes successifs doit être égale à une constante égale à un réel r qui ne change pas si on change les rangs. Donc, entre deux rangs successifs, la différence, c'est toujours la raison R. Voilà. Par exemple, si on prend les nombres, les entiers naturels, par exemple 0, 1, par exemple 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Là, il s'agit d'une suite arithmétique. La raison, c'est 1. Pour passer de 1 à 2, on ajoute 1. Pour passer de 2 à 1, on ajoute 1. Plutôt pour passer de 2 à 3, on ajoute 1. Pour passer de 3 à 4, on ajoute 1. Et ainsi de suite. Donc, de façon générale, si on prend deux rangs successifs, la différence entre ces deux rangs égale à la raison et elle est constante. Et d'ailleurs, on commence par il existe R pour dire que R, elle est unique. Si on inverse les quantificateurs, R ne sera pas unique. Mais on commence par il existe pour dire que R, elle est unique. Donc, propriété, on a les propriétés suivantes. Ça s'appelle les propriétés caractéristiques des suites arithmétiques. Si on prend trois termes successifs, par exemple un-1, un plus 1, alors la somme des termes à l'extrémité est égale à le double du terme qui est au milieu. Ça veut dire un-1 plus un plus 1 est égal à 2 fois un. De façon générale, si on prend A, B, C, sont des termes successifs d'une suite arithmétique, alors ça équivaut à la somme des termes qui sont à l'extrémité égale à le double de celui qui est au milieu. Donc A plus C est égal à 2 fois B. Une deuxième propriété, si n supérieur ou égal à P, ça veut dire on commence la suite à partir du rang P, est une suite arithmétique de raison R et de premier terme UP, alors quel que soit n appartenant à n, un est égal à UP plus n moins P fois la raison R. N moins P fois la raison R. Voilà. Donc, le terme de rang n est égal à le terme de rang P plus la différence entre les rangs n moins P fois la raison R. Maintenant, la somme de termes successifs d'une suite arithmétique. On parle de termes successifs. Donc, soit n appartenant à une suite arithmétique, S est égal à UP plus 1 plus UK, avec P inférieur à K. Alors, la somme de ces termes, c'est le nombre de termes, ça veut dire K plus 1 moins P, c'est le nombre de termes, sur 2, qui multiplie le premier terme plus le dernier terme. Voilà. Donc, la somme, c'est le nombre de termes, ça veut dire K plus 1 moins P,
qui multiplie le premier terme, la somme du premier terme plus le dernier terme sur 2. Exemple. Donc, soit UN, n appartenant à n, tel que UN égale à 5n plus 2, montrant que UN est une suite arithmétique. Donc, c'est facile, on applique la définition. On prend UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1, puisqu'on a UN, c'est 5 fois n plus 2. Donc, si on prend UN plus 1, il faut retirer n et remplacer par le nouveau rang qui est n plus 1. Donc, ça fait n facteur. Attention, ici, ce n'est pas un indice. Donc, fois 5 qui multiplie n. Donc, 5 qui multiplie n. Voilà. Donc, ici, pour UN plus 1, on va prendre 5 qui multiplie n plus 1 plus 2. Donc, UN plus 1, ça fait 5 facteur de n plus 1 plus 2 moins le terme UN, c'est 5n plus 2. Donc, ça fait, on développe ça, 5n plus 5 plus 2 moins 5n moins 2. Donc, 5n moins 5n. Plus 2 moins 2, donc ça fait 5. Donc, on a une constante, on a un réel. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un égale à 5, égale à une constante. Donc, d'après la définition, n appartenant à n est une suite arithmétique de raison 5. Maintenant, soit UN une suite arithmétique de raison 3 du premier terme U0 égale à 2. On donne maintenant la raison et le premier terme. Et on veut calculer un terme d'un rang bien déterminé. U30 est donné UN en fonction de n. Donc les données, on a la raison et le premier terme. Donc c'est facile. On applique la propriété. La deuxième propriété, ça veut dire le terme d'un rang n égale à le terme du rang p plus la différence entre les rangs fois la raison r. C'est exactement ça qu'on va faire. Donc U20 par exemple, c'est U0 plus, attention, on a U30, donc on doit changer le rang ici. Donc on cherche par exemple U20. On doit changer. Sinon, pour ne pas tout changer. Sinon, si U30, c'est pareil. On fait U30 égale à U0 plus 30 moins 0 fois R. Donc, au lieu de 20, on va avoir 30. Donc, les résultats qui changent. Donc, pour ne pas répéter tout ça, on change seulement les données dans l'exercice. Donc, on cherche U20 et donner UN en fonction de N. Alors, on a U20 égale à U0 plus 20 moins 0 fois R. Ça fait donc U0, c'est 2. On a 20 moins 0, c'est 20, fois R qui est 3. Donc, ça fait 60. Donc, 60 plus 2 égale 62. Donc, U20 égale à 62. Maintenant, on demande de donner UN en fonction de N. C'est facile aussi. On applique la même propriété. Donc, UN égale à U0 plus N moins 0 fois R. Donc, U0, c'est 2. N moins 0, ça fait N. Donc, NR est la raison égale à 3. Donc, UN égale à 2 plus 3e. Maintenant, soit UN, N supérieur ou égal à 1, une suite arithmétique de raison R et du premier terme U1. Donc, on a est tel que U5 égale à 5 et U8 égale à 20. Donc, d'après les données, qu'est-ce qu'on sait? On sait deux termes de rangs différents, U5 et U8. Et on veut déterminer la raison R et le premier terme U1. Et donner UN en fonction de N. Donc, c'est facile, toujours la même propriété. Donc, on a U8 égale à U5 plus la différence entre les rangs, 8 moins 5, fois R. 8 moins 5, ça fait 3, donc 3R. Donc, U8, on fait passer U5, moins U5 égale à 3R. Donc, U8 moins U5 divisé par 3 égale à R.
Donc R c'est U8 moins U5 sur 3. U8 c'est 20, moins U5 c'est 5. Sur 3, 20 moins 5, ça fait 15 sur 3, donc ça fait 5. Donc on a trouvé la raison. Maintenant, on doit chercher U1. Donc c'est toujours la même propriété. On prend un rond, ou bien U8 ou bien U5. C'est pareil. Donc on va prendre le rond 5. Donc U5 égale à U1 plus 5 moins 1, la différence entre les ronds, fois R. Donc U5, voilà, U5 égale à U1, 5 moins 1 c'est 4, 4R. Donc U5 moins 4R, ça fait U1. U5 on l'a, c'est 5. Et 4 fois la raison fois 5, c'est 20. Donc ça fait 5 moins 20 égale à U1. Donc U1, 5 moins 20, ça fait moins 15. Donc U1 égale à moins 15. Il reste à calculer, à donner UN en fonction de N. Donc c'est toujours pareil, la même propriété. UN égale à U1 plus N moins 1 fois R. On a U1, on l'a trouvé, c'est moins 15. Plus N moins 1 fois R qui est la raison, c'est 5. Donc ça fait moins 15, on développe, plus 5N moins 5. Donc, moins 15 moins 5, ça fait moins 20 plus 5N. Donc, UN égale à moins 20 plus 5N. Voilà. إذا اليوم عندنا متتالية حسابية. غنشوفوا أهم القواعد اللي خصنا نعرفوا على المتتالية الحسابية. بالنسبة للمتتالية الحسابية، باش نهضروا على متتالية حسابية خصني يكونوا جميع الحدود ولا جميع لي تيرم ديال هاد المتتاليه الحسابيه خصني يكون الفرق ما بين جوج ديال لي تيرم اللي متتابعين تيساويو واحد الثابته، واحد العدد ثابت اللي هو تنسميوه اخ، اللي هو كيتسمى بالفرنسيه لا ريزون دو لا سويت، وبالعربيه كنسميوه الاساس متتاليه، تتسمى اساس المتتاليه. اذا هنايا قلنا عندنا اذا هاد التكافؤ، هاد العلاقه ديال التكافؤ تنقولوا بان ان هي متتاليه حسابيه الا كان يوجد ار كينتمي ل ار مهما تكون ان تنتمي ل بحيث الفرق ما بين جوج ديال الحدين متتاليين يكون هو واحد ثابته ار اللي ما تتغيرش، كتبقى دائما هي هاد اللي كنسميوها اساس المتتاليه الحسابيه. عندنا ايضا هاد الخاصيات، هذه كتسمى الخاصيه الاساسيه ديال المتتاليه الحسابيه. هي شنو كتقول هاد الخاصيه؟ هي فاش يكون عندي ثلاثه ديال الحدود متتاليه، يعني متتابعين، ثلاثه د الحدود متتابعين. مثلا ناخذ UN ناقص واحد، UN بلس UN زائد واحد. إذا هادو كاع متتابعين. إلا خديت UN ناقص واحد موراها UN موراها UN زائد واحد، هادو راه حدود متتابعين. اش تقولك هاد الخاصية؟ تقولك إلا شديتي المجموع ديال هادو اللي في الطرف، يعني UN ناقص واحد زدتي عليه UN زائد واحد، تيعطينا هاد المجموع الدوبل ديال داك الحد الوسطاني. اذا جوج ديال UN. وبطريقه عامه الا كان عندي A و B و C هما حدود متتاليه متتابعه ديال واحد المتتاليه حسابيه، الوغ اذا عندي واحد العلاقه التكافؤ اللي تتقول لي بان الا جمعت هادو اللي في الراس A زائد C كتعطيني الدوبل ديال الوسطانيه جوج ديال B. عندنا واحد الخاصيه اخرى، هي الا خديت واحد المتتاليه حسابيه اللي كيبدا
داك اللي تتبدا من الحد الاول ديالها هي يو بي، وعندها في الاساس ار. عندنا اذا واحد هاد الخاصيه مهمه جدا كتستعمل بزاف، كتقول لنا بان مهما يكون ان كينتمي لان، راه يو ان تتساوي يو بي بلس ان موان بي في ار. يعني الحد ديال لو غون ان تيساوي الحد ديال لو غون بي، وتنشدو الفرق ما بين هاد لي غون ان ناقص بي في ار. اذا هنايا اذا هذه قلنا خاصيه مهمه. غندوزو لمجموع الحدود المتتاليه اللي متتاليه حسابيه. اذا غنقولوا ليكن واحد المتتاليه حسابيه يو ان تنتمي ل اي. بغينا نجمعوا الحدود ديال هذه المتتاليه. غنبداو مثلا من الحد يو بي. اذا غنشدو يو بي راهم متتابعين، قلنا الحدود يو بي بلس 1 يو بي بلس 2 الى حتى اليو كا. تنعرفوا بان بي راه صغر من كا. هنايا هذا المجموع اش كيساوي؟ المجموع كيساوي مجموعة الحدود. يعني الا بغيت الحدود من الحد من بي حتى لكا، الحدود اللي عندي عدد الحدود عدد الحدود شكون هو كا زائد واحد ناقص بي مضروبة في الحد الاول زائد الحد الاخر مقسومة على 2. وهذه راه كتبين بسهولة فاش كنشدو هاد لاصوم عاوتاني بطريقه اخرى. كنبدا من هاد يوكا هنايا في الاول وتنبقى غاديه، وفي الاخر غندير هاد لاصوم زائد هادي غتجيني. اذا هادي راه تجيني جوج ديال لي اس كيساويو لنا هاد المجموع هاد الحدود، لان كيوليو عندي الحدود كلهم متساويين لهذا. اذا تيكون عندي الحد الاخر زائد واحد ناقص بي اللي هي عدد الحدود مقسومة على 2 في الحد الأول زائد الحد الأخير. غنشوفوا هادشي من خلال أمثلة. غناخدو مثلا هاد المتتالية الحسابية بحيث يو ان تتساوي 5 ان زائد 2. قالك ماشي غناخدو ناخدو هاد المتتالية بحيث يو ان يقال 5 2 زائد 2. حنا بغينا نبينو بان هاد المتتاليه راها حسابيه. هذا هو السؤال، بغينا نبينو بان هاد المتتاليه راها حسابيه. اذا غنطبقوا القاعده، غنشدوا الفرق ما بين جوج ديال الحدود متتاليين. يعني يو ان زائد واحد ناقص يو ان. يو ان زائد واحد، يو ان زائد واحد راه هذا الحد ديال هاد ان زائد واحد. اذا خصني فين ما كانت ان نحيدها ونبلاصي فيها السميه د الحد الجديد هو ان زائد واحد. اذا 5 في ان زائد واحد زائد 2 ناقص يو ان اللي هي 5 ان زائد واحد تنشر. اذا 5 ان زائد 5 زائد 2 ناقص 5 ان ناقص 2 و5 ان موان 5 ناقص 5 ان مشات 2 ناقص 2 مشات بقات لنا 5. اذا على حساب القاعده اللي شلنا يو ان راها متتاليه حسابيه اللي عندها في الاساس 5. دابا غندوزو دابا فاش كتعطاك واحد المتتاليه حسابيه وتعطيك فيها الاساس وتعطيك فيها اول حد وتيقولك لقى الحد ديال واحد لو غون. مثلا يعطيك تلقى يو 20 ولا يو 30 ولا يو 40 ولا شي حاجه. اذا وتيقولك عاوتاني تعطي يو ان بدلاله ان. سهله تنطبقوا هذه القاعده بان يو ان تتساوي يو بي زائد ان ناقص بي. اذا هنا ان ناقص بي في ار. اذا غنطبقوا هذه القاعده يو 20 هي يو صفر اللي عندنا زائد 20 ناقص صفر في ار.
يو صفر راهي جوج، 20 ناقص صفر راهي 20، راهي 3. إذا هي تعطينا 62. بغينا دابا يو ان بدلالة ان، غنشد يو ان راهي يو زيرو زائد ان ناقص صفر في ان ناقص صفر هي ان، إذا جوج زائد ان إذا يو ان هي جوج زائد عندي هي 3 زائد 3 ان. دابا عاوتاني فاش كيعطيك واحد متتالية حسابية، مثلا هنا بادية ب يو ان، تعطيك و يو ان ما معروفاش ولا غيزون ما معروفاش، اذا هنا ما عندناش الاساس، ما عندناش الحد الاول، ولكن شنو اللي عندنا معروف؟ عندنا واحد الحدين مثلا تيعطيك يو 10 و يو 30 مثلا، ولا يو 5 كما هنايا و يو 8، وتيقول لك من خلال هاد الحدين تعطينا شكون هي الاساس وشكون هي الحد الاول، علما ان هذه راه متتاليه حسابيه. اذا تنطبقوا ديك القاعده، هذه القاعده ديال يو ان تساوي يو بي زائد ان ناقص بي في ار. اذا غنشدو يو 8 تساوي يو 5 ناقص الفرق ما بين 8 ناقص 5 في ار. يو 8 تندوز يو 5 لهاد الجهه ناقص يو 5 تتساوي 8 ناقص 5 اللي هي 3 ار. اذا ار راه هي يو 8 ناقص يو 5 على 3. وعندنا الحدود هما اللي كنعرفوا دابا. اذا الحد يو 8 هي 20 ناقص يو 5 هي 5 على 3. 20 ناقص 5 15 على 3. اذا حنا لقينا الاساس من خلال حدين معروفين. دابا قالك لقى الحد الاول. باش نلقى الحد الاول غنطبق ديك العلاقه نيت، اما نستعمل يو 5 ولا يو 8 بحال اللي استعملتها غتخرجني نفس النتيجه. غنشدو حنا يو 5. يو 5 هي يو 1 زائد 5 ناقص 1 في ار. الا درت يو 8 غندير يو 8 هي يو 1 زائد 8 ناقص 1 في ار. بحال غنخرج نفس النتائج. اذا يو 5 تساوي يو 1 5 ناقص 1 هي 4 في ار. يو 5 غنجيب هاد 4 ار لهاد الجهه، يو 5 ناقص 4 ار راه هي يو 1. اذا يو 1 إيتيغال تساوي يو 5 راه عندنا على حساب المعطيات هي 5 ناقص 4 في ار خرجناها راه هي 5 و4 في 5 راه هي 20 ناقص 20. اذا 5 ناقص 20 هي ناقص 15. اذا حنا حصلنا على الحد الاول. دابا بغينا نشدو يو ان بدلاله ان. دائما نفس القاعده، يو ان كناخذها هي الحد يو 1 زائد ان ناقص 1. يو ان هي يو 1 زائد الفرق ان ناقص 1 في ار. اذا يو ان معروفه دابا هي ناقص 15، ان ناقص 1 ار راه معروفه عندي هي 5. اذا غتجي ناقص 15 هنايا نشر زائد 5 ان ناقص 5 ناقص 15 ناقص 5 هي ناقص 20 زائد 5 ان. اذا ها هي يو ان بدلاله ان. الى الملتقى.